اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کے لیے غازی ناول کا قسط نمبر 14 پیش خدمت ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کل شام تمہارا پہلا امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیابی ہی تمہارا ہمارے لیے اعتماد کا سبب بن سکتی ہے۔ کوئی عذر قبول نہیں ہوگی۔ اس 2 گھنٹے کی ملاقات میں یشون کو مکمل اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور یشون کو کہا کہ وہ ٹھیک 10 منٹ باہر آئے۔ 10 منٹ کے بعد یشون باہر آیا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چپر ہوٹل میں اندھیرے میں کھڑا ہو کر یشون کو باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ یشون مردہ قدموں کے ساتھ بس اسٹاپ کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بس آ گئی اور وہ اس میں سوار ہو گیا۔ ادھر ہم نے ٹیکسی لے اور پرانی دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو زیادہ پیسے دے کر ہم نے 5 سواریاں بٹھانے پر رضامند کر لیا۔ راستے میں میرے ساتھی ایک ایک کر کے وقفے سے اتر گئے۔ میں بھی محلہ پراشخانہ سے پہلے ہی اتر گیا اور ایک گلی میں یوں ہی چکر کاٹ کر باہر سڑک پر آ کر ایک اور ٹیکسی پکڑ لی اور ہوٹل جا پہنچا۔ میں نے ساتھیوں میں سے 2 جو سویپرز کی نگرانی کر رہے تھے، ان میں سے ایک کی ڈیوٹی یشون کے گھر کے باہر گلی اور اس پاس لگا دی اور دوسرے کے دفتر سے باہر کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے آتا جاتا ہے۔ ہوٹل میں پہنچ کر میں بیڈ پر لیٹ گیا اور یشون سے ملنے والے لفافے کی متعلق منصوبہ بندی کرنے لگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یشون سے ملنے والے خط کس طرح کاپی کر سکتا ہوں۔ فوٹو کاپی کروانے یا فوٹو فلم بنوانے کی صورت میں دکاندار کو شک پڑ سکتا تھا۔ ہمارے پاس لیزر کیمرہ بھی نہیں تھا۔ اچانک مجھے چاندنی چوک میں ٹیلے والا یاد آیا جو بڑی سلیٹوں کا ایک ترتیب کا کاغذ رکھتا تھا۔ دوسری میں کوئی مثالہ بڑھتا اور پھر کاغذ سلیٹ کو دوسری سلیٹ پر رکھ دباتا تو لکھائی کے نشان مثالے والی سلیٹ پر لگ جاتی۔ پھر وہ ایک سادہ کاغذ لے کر لکھائی والے سلیٹ پر رکھ کر دباتا تو کاغذ پر لکھائی کے نشان لگ جاتے۔ لہٰذا میں نے صبح اس کی ریکی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح 10 بجے میں چاندنی چوک میں جا پہنچا۔ ٹیلے والا آ چکا تھا۔ میں نے اسے ایک انگریزی رسالے کا پیپر دیا جو میں ہوٹل سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے 2 منٹ میں اس کا عکس بنا کر مجھے تھما دیا۔ میں نے اس کاغذ پر زور سے انگلیاں پھیری کہ کہیں عکس مٹ تو نہیں جاتا۔ عکس زعفرانی رنگ کا اور پختہ تھا۔ ٹیلے والے نے مجھے محلول سے بھری بوتل دی اور کہا کہ جب عکس دھندلا اترنے لگے تو محلول سے روئی بھگو کر سلیٹ پر پھیر دے۔ ایک دفعہ پھیرنے سے 40 سے زیادہ عکس نکل سکتے ہیں۔ میں نے مکمل تسلی کی اور اس سے سلیٹوں کے 4 سیٹ اور 4 بوتل محلول خریدے جن کی مجموعی قیمت 250 روپے ادا کی اور واپس ہوٹل چلا آیا۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ تھا کہ یشون سے لفافہ کس طرح حاصل کیا جائے۔ بہت سوچا مگر خیال پھر اس طرف چلا جاتا کہ یشون کہیں ہم کو پکڑوانے کا پلان نہ کر دے۔ یشون کے سامنے بس میں ظاہر ہوا تھا۔ میرے ساتھیوں سے وہ ناواقف تھا، لہٰذا آخرکار میں نے اپنے ساتھیوں کے بچاؤ کے لیے فیصلہ کیا کہ یشون سے لفافہ میں ہی ریسیو کروں گا۔ میرے ساتھی میرے تحفظ کے لیے ادھر ادھر موجود ہوں گے مگر میرے سامنے نہیں آئیں گے۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ یشون کے سامنے میں خود کو ایکسپوز کر چکا تھا اور لفافوں کی وصولی بھی میں نے ہی کرنی تھی۔ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر یشون نے ہماری ملاقات کا اپنے افسران کو بتا دیا اور مجھے پکڑوانے کے لیے انہوں نے کوئی پلاننگ کر لی تو میرے پکڑ جانے کی صورت میں کیا ان کا تشدد اور کس حد تک میں سہ پاؤں گا۔ سوچ کر ہی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ موت کا خوف نہیں تھا، ڈر صرف اس بات کا تھا کہ کہیں ہمارا مشن ہی پورا نہ ہو تو کیا ہوگا۔ خیر، میں نے اپنا پسٹل لوڈ کیا اور اپنی پلاسٹک کی داڑھ کی رسی کو لوز کیا تاکہ بوقت ضرورت اسے نگل سکوں۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ یشون سے پیکٹ کہاں ریسیو کروں۔ یشون کے دفتر سے گھر جانے والی بس میں وصول کرنا خارج از بحث تھا، وہ اس لیے کہ یشون نے اگر ڈبل کراس کرنا تھا تو اس بس میں بھارتی کمانڈو بیٹھے ہوں گے جو مجھے
आसानी से पकड़ सकते थे। अब रह गया बस स्टॉप से यशवंत का घर जाने का फैसला, तो वो 50 मीटर था। इसमें भी भारतीय कमांडो मौजूद हो सकते थे जो मुझे आसानी से पकड़ सकते थे। हम पांचों मिलकर भी भारतीय कमांडोज को मुकाबला नहीं कर सकते थे। आखिरकार एक तजवीज़ मुझे बेहतर नज़र आई और मैंने इस पर अमल करने का फैसला कर लिया। अब मेरी रवानगी का वक्त हो गया। मैंने 2 नफल पढ़े और अल्लाह से अपनी कामयाबी की दुआ मांगी और अपने होटल से बाहर आ गया। मैंने वहाँ खड़ी टैक्सियों में से एक टैक्सी ली और कायनात पैलेस आ गया। वहाँ इस टैक्सी को छोड़ा और नई टैक्सी ली। यशवंत के घर की गली के सामने से रास्ता आहिस्ता करवाते हुए आगे गुजर गया। मेरे 2 साथी वहाँ मौजूद ख्वांचो और टीले वाले के साथ मसरूफ थे। आगे जाकर मैंने ये टैक्सी भी छोड़ी और नई टैक्सी लेकर यशवंत के घर के सामने वाली सड़क पर आ गया और उसे ऐसी जगह पार कराया जहाँ बस स्टॉप और मेरी टैक्सी के बीच में यशवंत की गली पड़ती थी। टैक्सी का रुख मैंने बस स्टैंड की उल्टी जानिब रखवाया। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता कि दफ्तर की रूट वाली बस आ गई। 3-4 मुसाफिरों के बाद यशवंत भी उतरा और मेरे 2 साथी भी बस आगे बढ़ गए। पहले से मौजूद मेरे साथी सब ओके की रिपोर्ट दे चुके थे। बस से उतरने वाले साथियों ने भी इशारे में ओके की रिपोर्ट दी थी। तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी स्टार्ट करने और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का कहा। यशवंत बोझल कदमों से अपनी गली की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में कपड़े का बनाया हुआ एक बड़ा टीला था जिसे वो लंच के खाने के लिए बतौर डिनर यूज करता था। यशवंत अभी गली के कुछ फासले पर था कि मैंने इसके बिल्कुल करीब टैक्सी रुकवा दी। यशवंत ने मुझे देखा और बाहर आने का सिग्नल दिया। मैं टैक्सी से बाहर निकलकर इसके पीछे पीछे चलने लगा। गली में दाखिल होते ही इसने मुझे एक बड़ा पैकेट तेल से निकाल कर मुझे दिया और कहा कि उसे ये सुबह 7 बजे से पहले वापस चाहिए। ये सारा अमल 10 सेकंड में हुआ। मैं पैकेट लेकर वापस पलटा। मेरे साथ इस दौरान गली के करीब पहुंच चुके थे कि कहीं मैं ट्रैप न हो जाऊं। गली से निकलकर टैक्सी तक जाते जाते मैंने ये पैकेट अपने साथी को थमा दिया और कहा, घर पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। किनाट पैलेस पर फिर मैंने टैक्सी बदले और होटल आ गया। होटल पहुंचते पहुंचते मैं बार बार पीछे देखता रहा, कहीं मेरा पीछा तो नहीं हो रहा। होटल पहुंचकर मैं सुकून का सांस लिया और यकीन हो गया कि मेरा पीछा नहीं हुआ था। अब तक सारे काम हमारे मंसूबे के मुताबिक हो रहे थे। अब देखना ये था कि यशवंत हमारे लिए क्या सौगात लाया है। मैं 1 घंटा आराम किया और फिर फ्रेश होकर स्लेट और केमिकल की एक बोतल लेकर साथियों के घर की तरफ चल पड़ा। मेरे कुलीग मेरे मुंतजिर थे। उन्होंने अभी तक पैकेट नहीं खोला था। इसमें आने वाली टाक की एक पाइल और एक जाने वाली पाइल के तकरीबन 200 खतूत थे। मैंने खतूत पढ़ने से पहले अच्छी तरह जांच की कि न आने वाली डाक का खतूत पर दफ्तरी तरीके के डबल फोल्डिंग के निशान मौजूद है या नहीं, मगर सब निशान मौजूद थे जिससे इनके सही होने का पता चलता था। जबकि जाने वाली डाक पुल नहीं होती थी। हर लेटर पर टॉप पार्टी और कंडीशनल की मोहर लगी हुई थी। जाने वाली डाक कार्बन कापियाँ थी जबकि आने वाली डाक असल लेटर नहीं थी और इनके लेटर हैंड्स पर मुख्तलिफ क्रॉप्स और डिविजन्स के निशान और नंबर छुपे हुए थे। जबकि जाने वाली डाक पर भेजने वाले अफसर का नाम रैंक दस्तखत वाली जगह के नीचे लिखा हुआ था और इसके आगे टाइपिस्ट और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के नाम के पहले हुरूफ दर्ज थे। जब मैं हर तरह से मुतमईन हो गया तो मैंने साथियों को बताया तो उन्होंने या अली का आहिस्ता आहिस्ता नारा लगाया और मुझे कामयाबी पर मुबारकबाद देने लगे। फिर मैंने उन्हें कहा कि हमारी इतनी बड़ी कामयाबी टीम वर्क के बगैर नामुमकिन थी, लिहाजा हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हकीकतन ये एक हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी कि हमने हेडक्वार्टर में दाखिल हुए बगैर वहाँ दराल डालकर ये कामयाबी हासिल की थी और अब हमें मुसलसल अहम मालूमात के लिए रास्ता तलाश करते रहना था। मैंने 4 साथियों के स्लेट से कापियाँ बनाने की तरकीब बताई और दोनों फाइल्स के कागजात इनमें बांट दिया और वो पूरी मुस्तैदी से कापियाँ बनाने लग गए। 4 घंटे की मुसलसल अलकरीजी से तमाम खतूत की कापियाँ तैयार हो गई। मैंने यशवंत की दी हुई फाइल में तमाम खतूत इस तरतीब
और इस तरीके से लगा दिए जिसे पहले लगे हुए थे और बनाई हुई काफिया अलग महफूज कर ली। इस कामयाबी की खुशी में हम रात का खाना भी भूल चुके थे। जब सब काम कंप्लीट हो गए तो एक साथी ने चाय बनाई। चाय पीते हुए मुझे एक ख्याल सूझा तो मैंने कैमरे वाले साथी और एक दूसरे साथी को तैयार होने का कहा। तैयार तो पहले से बैठे थे और मुसल्लह भी कैमरा और फ्लैश बैग डालकर वो मेरे साथ हो गए। रात के तकरीबन 11:30 बजे हो गए जब हम यशवंत की गली में पहुंचे। तंग गली और टमटमाटे हुए सरकारी बल्ब गली की अंधेरा दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मैंने कैमरा वाले साथी से कहा कि यशवंत के घर से निकलने पर वो हमारी इस तरह तस्वीर ले कि मेरी पुश्त और यशवंत का चेहरा और मेरी फाइल इसे देते हुए इस तरह पकड़ूंगा कि फाइल कवर पर लिखा हुआ साफ नजर आए। दरअसल साथियों के घर चाय पीते पीते अचानक एक फाइल को कवर पर मेरी नजर पड़ी कि यशवंत ने अपने दफ्तर से जल्दी में या घबराहट में भेजी जाने वाली डाक फाइल का कार्बन पेस्ट ऐसी फाइल कवर में लगा दी थी जिस पर ऊपरी एक कोने से नीचे के दूसरे कोने तक एक मोटी सुर्ख पट्टी बनी हुई थी। इस पट्टी पर बड़े हुरूफ में कॉन्फिडेंशियल और फाइल कवर के ऊपर हिस्से पर बड़े हुरूफ में आर्मी हेडक्वार्टर लिखा हुआ था। इस फाइल कवर ने मुझे ये काम करने पर उकसाया था। मेरे साथी ने यशवंत के घर के सामने पहुंचकर कैमरे को फोकस करके अपनी जगह संभाल ली। दूसरे ने पिस्टल निकालकर हमें कवर किया। मैंने यशवंत के घर के बाहर लगी हुई घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद यशवंत की बड़ी टीचर लड़की ने दरवाजा खोला और पूछा कौन तो। मैंने कहा कि एक बहुत जरूरी काम के लिए यशवंत साहब से मिलना है। वो लड़की गालिबन सोई हुई उठकर आई थी इसलिए बड़बड़ाती हुई वापस चली गई। इसको थोड़ी देर बाद यशवंत दूध संभालता हुआ बाहर आया। मुझे देखकर इसका रंग पक हो गया और वो गुमसुम सवालिया खड़ा था। मैंने उसे कहा कि देर से आने की माफी चाहता हूँ। आज सुबह मुझे एक जरूरी काम से आगरा जाना है इसलिए फाइल लुटाना है। और ये कहते हुए मैंने सुर्ख पट्टी वाले पैकेट से निकाले और यशवंत के हाथ में देते हुए कहा कि आपका ताउन हमें बर वक्त मिलता रहे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक इसी वक्त फ्लैशलाइट चमके और यशवंत चीख पड़ा। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। वो बार बार मेरे कैमरे वाले साथी की तरफ इशारा कर रहा था जो तस्वीर उतारते ही 30 कदम के साथ गली से निकल रहा था।